Kapag nasundan mo to, sa'yo na. Sige. Oh, basic na basic. Pang-mind. Ready. Kunyari, sample. Asan? Ando. Ayan. Yan. Yun lang, sa'yo na yan. Kaya, isa ulit. Ito na, tinabuti. Okay, ready? 1, 2, 3. Uy. Focus na focus, guys! Uy! Oh. Uy! Asan? Eto. Ay! Galing. Oo. Hindi na ako magbabagisip mo. Sige, ikaw magtaas. Oh! Galing. Uy! Hindi, napili mo! Hindi, si Alec, kutulo mo! Hindi.